నీకు ఏ దేవుడు అవసరం లేదు. స్పెషల్గా దేశానికి సేవ చేయని అవసరం లేదు. 10 మందికి తిండి పెట్టాలి. సొసైటీని సీరియస్గా తీసుకోవద్దు. లుచ్చాలు లఫుట్లు తప్ప ఎవరున్నారు? ಏನು ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಜಗದಲ್ಲೇ ಅಂದಗಾಡಿ ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಆಡೋಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಟಿ ಬೂದುವ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆ ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸ. ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೈಯೋಕೆ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆ ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸ. ಅನುಕ್ಷಣ ಬದುಕೆ ಚಾಲು, ಅದೇ ಜೀವನ.